अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका व अला अहले बैतिका या रसूल अल्लाह। हजरत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम आज़िज़ान दिल मोहतरम बुजुर्गान दिल मिल्लत इस्लामिया और सामीन उम्मत नबविया, आज ये उर्स मुबारक कार उर्स मुबारक কিরকম উরস মুবারক এ সম্পর্কে আপনাদের কাছে এখানে আছে যদিও বোর্ড, সবাই হয়তো ওদিকে নজর করে না বা অনেকে পড়তেও পারে না বা জানে না, তো সবাই তো শুনতে পাবেন, পড়া সকলে জানে না, শুনতে যাদের কান আছে তারা সব পাবে, যাদের কান আছে বাস শ্রবণ করিয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে তাকরীরের মূল পাঠ শুরু করতে যাব ইনশাআল্লাহ তাআলা। নবী করিম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজ যার উরুস পাক হচ্ছে তিনি হচ্ছেন 34তম বংশধর এবং হুজুর ফুরনুর গৌসে আজম পাকের 21তম বংশধর হযরত সৈয়দ শাহ দিলশাদ আলী আল কাদরি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি ওয়া আলা জাদ্দিহি নবিয়ানা ওয়া আলা সালাতু রব্বানি আলাইহি রাহমা। 52তম উরস মুবারক যে নামটা বললাম। আর এই নুরানি মাজমার যিনি সম্পূর্ণ পরিচালনা করছেন সভাপতির আসনে, তিনি হচ্ছেন বর্তমান সাজ্জাদা নাসিন হুজুর সৈয়দ শাহ হেফাজত আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি মাদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া। এই জায়গার আজকে উরস মুবারক, তাই ওনাদের তাজিম জানি ভাই। যেখানে সৈয়দ থাকবে অর্থাৎ সৈয়দে হাসানি হোক বা সৈয়দে হোসাইনি হোক, আপনি খুব বড় আলেম, কিন্তু ওনারা যদি আলেম নাও হয় তবু আপনার উপরে ওনাদের উপরে দরুদ পড়া ওয়াজিব করে দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কেন? আপনি যত বড় বাদশা হয়ে যান, যত বড় আলেম হয়ে যান, কোরআন ও হাদিস আপনাকে তো মানতে হবে নাকি যারা ঈমানদার? জি। তো কোরআন ও হাদিসের আলোকে এসেছে নবীর উপরে দরুদ পড়লে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উপরে দরুদ ও সালাম কেমন ভাবে আমরা পড়ব? তা আল্লাহর নবী বললেন লেজ কাটা দরুদ পড়ো না, লেজ কাটা সালাম পড়ো না। তো হুজুর লেজ কাটা পড়বো না, কেমন দরুদ? না, দরুদ যখন আমার উপরে পড়বে তখন পড়বে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। সুবহানাল্লাহ। यानी नबी और नबीर औलाद, तो नबीर औलाद হাসান হোসেন জি, আর আজকে হাসান হোসেন গওস খাজা, তো গওস পাকের যত আওলাদ আজ পর্যন্ত বা কিয়ামত পর্যন্ত, খাজা গরিব নওয়াজের যত আওলাদ আজ পর্যন্ত বা কিয়ামত পর্যন্ত, যদি এনারা আলেম নাও হন, ঠেলাওয়ালা, মাশাআল্লাহ কথা প্রসঙ্গ বলছি, ঠেলাওয়ালাও যদি হয়তো সৈয়দ না, আল্লাহ এই সৈয়দ রক্ত যেখানে যেখানে আছে তাদের উপরে দরুদ পড়া ওয়াজিব করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কি ভাবলেন কার উরুস পাকে বসে আছে? সব থেকে আদব লিহাজ বাদাব আমি দেখাচ্ছি, ইশারা বুঝে নেন। বাদাব বুলন্দ নসিব, বেয়াদব বদনসিব, মানে পায়েরও যোগ্য নাই। বাদাব। তো এই উরুস পাকে আমরা এসেছি, বাস এখানকার আমডুবি উরুস মোবারক পরিচালনাকারী যারা উদ্যোক্তা হয়ে এই মজলিসকে উপরে মেহনত করেছেন, পরিশ্রম করেছেন, চাঁদা পত্র কালেকশন বিভিন্ন দিক দিয়ে, এবং এখানকার যারা আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরাম, নাতিয়া গজল, শায়ের যারা বা যারা সম্মানীয়
এবং আমার যত প্রশাসন যেনারা দেখভাল করছেন এবং পর্দানাসীন মা বোন সামনে এবং দূরে উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত যারা যারা মাইকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, সম্ভ্রম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ও স্নেহের আশীষ জানিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে আলোচনা করার পূর্বে ব্যাস दो एक आशा, जिसे महबूब बनना हो जी, जिसे महबूब बनना हो निगाहे यार में आए। आज जिनका उर्स मुबारक है वो मेरे यार है ना, बस उन्हीं की निगाह पे जो आ गए। जिसे महबूब बनना हो यानी उनकी अगर महबूब होना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, रसूल की महबूब बनना चाहते हो, औलाद रसूल की महबूब बनना चाहते हो, औलाद गौश गौश और औलाद ख्वाजा की महबूब बनना चाहते हो, तो वो निगाह यार में आए। और खुदा जिसको ना मिलता हो उस सैयद दिलसत आली बाबा की उर्स मुबारक पे आवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये गौश पाक की बरगाह है, अर्शे बरी से कम नहीं। वाह जी, क्या बात। अरे वली का कदम होने के लिए खुद खुदा को उतरना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का इबादत करते हो। अल्लाह ने क्या फरमाया, रवाहुल बुखारी, कुरान के बाद जिसका बारी। भाई बांग्ला में बोलूंगा, नहीं बांग्ला में बोलूंगा, समझ में आएगा, माँ बोल को भी समझ में आएगी, लेकिन मैं थोड़ा शेर की असर में जा रहा हूँ ना, इसीलिए उर्दू से अगर उर्दू हिंदी से हिंदी लफ्ज अगर न बोलने से भाई भाई ठीक नहीं मिलेगा, हाँ कतर नहीं बनेगा। क्या बोला मैंने? एक गौश पाक का तो बहुत बड़े ओली है ना, ओलियों का ओली है ना, लेकिन आम ओली यानी सबसे ओली का नीचे जितने आम ओली, अल्लाह ने फरमाता है जो मेरे करीब होने के लिए नौफल की जरिए से मेरा करीब होता है, मैं उसको मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह रहता है कहाँ? सभी को दिखाते हैं ऊपर रहता है, तो बंदा तो ऊपर नहीं जाता है, वो अल्लाह को मोहब्बत करने के लिए नवाफिल यानी ओली की बरगाह में आके ओली की फैज लेते हैं। इसी को नवाफिल, नवाफिल का मतलब ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मुनाफा, नवाफिल सिगाए जामा बहुवचन, ज्यादा लाभ, अधिक लाभ, अधिक लाभের দ্বারাই যারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তো অধিক লাভ আমি আল্লাহর নৈকট্য কি করে লাভ পাবো? আল্লাহ বলছে আমাকে পেতে হলে আমার ওলি দরবারে যাও, এটাই অধিক লাভ। जी, नवाफिल के जरिए से जब मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं अल्लाह उसको मोहब्बत करता हूँ। फैज़ा हबब्तुहु फकुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्महु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। हदीस बहुत बड़ा ताबील है, सही इब्न हिब्बान में भी है, लिसान के बारे में यानी जुबान के बारे में। वहदतुल वजूद, खुद खुदा दिखा रहा है। अगर मुझे देखना है तो कोई भी अगर ओली मिल जाए तो उसको देखो, उसको देखो, मुझे देखना है, क्योंकि खुदा आता भी नहीं जाता भी नहीं। खुदा का घर काबा बैतुल्लाह हम किबला बना के नमाज पढ़ते हैं, किबला करके हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन खुदा आता आया भी नहीं गया भी नहीं। अरे जो आते नहीं, जो आता नहीं, जो जाता नहीं, वो घर किसका होता है? और अल्लाह का। तो अल्लाह कब आया बोलो? अल्लाह अगर काबा में आ गया, अगर दाखिल हो गया, तो जब वो दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह हर जमीन आसमान में मुहित है। तो अगर काबा में आ जाएंगे तो अल्लाह छोटा हो जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी दिखाएगी जी, बेशक। तो अल्लाह नहीं बन सका। जी, तो अल्लाह अल्लाह है ना, अल्लाह का जो पावर है, उस पावर को जिस ओली ने अपना वजूद में बैठा लिया, वो खुद खुदा का सिफत बन गया जी। है? पेड़ लगा दिया, उसी पेड़ को दोबारा देखने के लिए पेड़ का फल को ले आओ और फल भी खा लो, फल भी खा लो। उसका अंदर से जो बीज निकलेगा, तुखम निकलेगा, उसी में फिर उसी के अंदर वही पेड़ मौजूद है। नहीं समझ?
যে ফলটা আপনি খাবেন, আপনি চাইছেন এরকম একটা গাছ চাই, গাছে বড় বড় ফল, তো গাছ বলছে বুদ্ধি নেই, আমার গাছের ফলটা নিয়ে নাও, ফলটা তুমি খেয়ে নাও, আর ওর ভেতরে যে বীজ আছে ওই বীজটা রোপণ করে দাও, দেখবে আমি বীজও ফানা হয়ে যাব। তার মানে আল্লাহ ফানা, মাটি খুলে দেখুন, ও বীজও নেই, বীজের কুসুমও নেই, কিছু নেই, কি দেখা যাবে? খালি শিকড় কটা আর গাছ দুটো পাতা। तो वही अल्लाह जात है जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको देखने में नहीं आता है, लेकिन उसका जो सिफत निकल के आती है, सिफत निकल के आता है तो दो पत्तियां निकल के आती है, दो पत्तियां ये यानी अल्लाह की जात से जो सिफत निकला वो मोहम्मद है और एक अली है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। तो खत्मे नबूवत खत्म, क़यामत तक अली की जात और सिफत से चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान क्या नबी की, नबी की शान को देखना है तो औलिया पे जाके देखो। इसीलिए जो अल्लाह के कहता है मैं उसको मोहब्बत करता हूँ, जब उसको मोहब्बत करता हूँ मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो अल्लाह आसमानी, वो आसमान दिखाता है, मैं अर्श पे रहता हूँ, वो अर्श वाला जमीन पे उतर के ओली का पैर बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ओली का पैर बन जाता है। तो यानी अगर अल्लाह का कदमों में सर ठुकना है तो ओली का कदमों में जाके ठोको। शिर्क का फतवा दोगे मौलवी, फिर एक मार देंगे। एक जन बोलছি যে আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ডে ছুটছে, আজ পর্যন্ত কোন মৌলবী মোল্লা এতটা হিম্মত নেই যে আমার এই ধরনের কোটেশনের উপরে টপিক দেওয়ার পরে একটাবার ফোন করে বলুন এটা শিরক কথা। কারণ যদি বলে আমি ব্রেক রেডি করে রেখেছি, মারবো মাথা। अबे ये शिरक वो शिरक वो शिरक वो शिरक, शिरक का इल्म तुझे है थोड़ा? ये तो शैतान का बात है, क्योंकि शैतान ने सजदा नहीं किया। कौन सजदा अफजल है, कौन सजदा? आज ओली का दरबार है ना, इसीलिए मैं सजदा ताजमी की थोड़ा सा उजाला दे दूं। ओली की बारगाह है, बहुत सारे आदमी आते हैं, অনেক লোক আসে মাথা নোয়াতে শিরক হয়ে যাবে, শিরক হয়ে যাবে জি। তো এসে এরকম মনে করে, কিন্তু বোধ হয় যে আমি একটা আলোকপাত করছি। কোন সজদা উত্তম? আমার প্রশ্ন। সোশ্যাল মিডিয়া সারা ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে আজকে? এই 5 আছে তো লাইভ হচ্ছে মাশাআল্লাহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন আমার অন্তত কয়েক হাজার লোক দেখছে, কত মোল্লা মৌলবীও দেখছে। চ্যালেঞ্জ করছি আমি তাদেরকে, প্রশ্ন করছি কোন সিজদা উত্তম, আল্লাহর না আদমের? আল্লাহর জন্য সাজদা উত্তম না আদমের জন্য সাজদা উত্তম? যদি বলে আল্লাহর জন্য সাজদা উত্তম, তাহলে এক সাজদা আদমকে না করার জন্য ফেরেশতাদের উস্তাদ সরদার সে শয়তান কাফের মরদুদ লানতি হয়ে গেল। আর আমরা তো লাখো করোড় সাজদা আল্লাহর খাজা করে দিচ্ছি। তাহলে এক সাজদা না করার জন্য যদি আবার আদমকে না করার জন্য সাজদা হয় শয়তান হয়, তো আমরা করোড় লাখো হাজার হাজার লাখো লাখো সাজদা তো আল্লাহকে করে নি, তাহলে আমরা তো বড় বড় শয়তান। ঠিক না বেটি? তো আল্লাহ এটাই দেখাতে যাচ্ছেন, আমাকে লাখো করোড় সাজদা করলেও কিছু লাভ হবে না, কারণ এতদিন তোমরা না দেখে করেছো। যদি আমাকে দেখে করতে চাও তো আদম হলো আমার সুরত, তো আদমকে সাজদা করো, আল্লাহ সুরত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো কার সাজদা উত্তম? যদি আল্লাহর সাজদা উত্তম হতো, আল্লাহ বলতো যাক তুই একটা সাজদা আদমকে করেছিলি, ওতে কোনো ব্যাপার না, আমাকে তো সাজদা ছাড়িস না। আজও পর্যন্ত শয়তান একটা সাজদা আল্লাহর কাজা করেনি, করেছে আদমে। তার মানে বুঝতে গেলে কি বুঝতে হবে? শয়তান আল্লাহর সঙ্গে দুশমনি করেনি, আল্লাহ যাকে মনোনীত করেছে তার আল্লাহর মনোনীত নির্বাচনকারীর সঙ্গে দুশমনি করেছে। আজকেও দেওবন্দি ওয়াহাবি লামাজাবি আহলে হাদিস যত বাতিল ফিরকা জাহান্নামী মোল্লা আছে, কারোর সঙ্গে আল্লাহর দুশমনি নেই, দুশমনি যত ওলিদের সঙ্গে। জি বেশক।
করেছে, মনোনীত করেছে, তাদের সঙ্গে এরা দুশ্মনী। তাহলে শয়তানের চেলা, শয়তানের ভাই কারা? ओहो, इसीलिए जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए, और खुदा जिसको ना मिलता हो गौश पाक की बरगाह में आए। एक गौश पाक की बरगाह है अर्श बरी से कम नहीं, जितना भी सर झुके यहाँ उतना ही सरफराज है। बेशक बेशक, जितना भी सर झुके वहाँ उतना ही सरफराज है। ब्रादर मिल्लत, बस ছোট করে একটা মনকবাত পড়ব, যার শানে যে বুজুর্গ হস্তি আওলাদে গৌস হাসানি হুসাইনি সৈয়দ শাহ দিলশাদ আলী মদ্দাজিল্লাহুল আলীর উরস মুবারক, তার শানে একটু মনকবাত না পড়লে আমারও মন ভরে না। অনেকে পড়েছে, আমার একটু হিংসা হয়েছে, আমি পড়িনি। ভাই হিংসা জায়েজ আছে, কোন জায়গায়? সব হিংসা নয়। যে ছেলে ভালো পড়ে আর একটা ছেলে পরীক্ষার পরে রেজাল্ট পেলো অনেক কম, তখন তার বলে ঠিক আছে এবছর তুই রেজাল্টটা ভালো পেয়েছিস, আমি এমন পড়বো তোর থেকে রেজাল্ট নাম্বার বেশি পাবো। এটা একটা হিংসা, ঠিক না? তাহলে এই হিংসাটা জায়েজ কিনা? হ্যাঁ, আমি কারো ক্ষতি না করে যদি মনে করি যে আমার ভাই অতটা কামিয়েছে, 3 তলা বিল্ডিং করেছে, তো আমিও মেহনত করে 4 তলা করবে, এই হিংসা হারাম নয়, নাজায়েজ নয়। কিন্তু ক্ষতি করে বড় লোক হবো, এটা শয়তানি হিংসা, রহমানি হিংসা, শয়তান। আমার কথা বুঝতে পারছেন ভাই? পরিষ্কার একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, না পারলে একটু আঙুল তুলে বলবেন বা প্রশ্ন করবেন, কারণ কোনো প্রশ্নকে আমি ভয় পাই না। ইনশাআল্লাহ আমি কোনো প্রশ্নকে ভয় পাই না, তবে উত্তর যদি না পাই তাহলে আমি সময় নেব। আর যদি আমি প্রায় উত্তর সময় নিই না, কোনো না কোনো এমন হয়তো প্রশ্ন আমি জানি না এসে যেতে পারে, দেখা যাবে সেটা হয়তো না জেনে বলা ঠিক না, সময় নেব। তো এই জন্য প্রশ্নকারীকে আমি ভয় পাই না, প্রশ্ন করবেন, কারণ না সেই প্রশ্ন দ্বারা যদি আমি উত্তর না দিতে পারি তাহলে আমার একটা কিন্তু জ্ঞান বাকি ছিল, এটা পাই না, আমারও একটা জ্ঞান বেড়ে যাবে খোঁজার জন্য, ঠিক না? মানে সেই প্রশ্নকারী আমার লাভ করছে, আমার উপকার করছে, এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে। কোনো অসুবিধা নাই, তবে হ্যাঁ চিরকুট লিখিত বা এসে সামনে এসে বলবেন, চিল্লিয়ে বলবেন না, কারণ এটা আওলাদে গৌস পাকের আদবের মহিমা, আদব রক্ষা করবেন। ব্যাস, गौस पाक की इश्क से हमारा ये जो लामज़हबी ओली को नहीं मानते हैं, थोड़ा उन लोगों के लिए मुलाजा फरमाइएगा। गौस पाक की इश्क से हमारा मुकद्दर सवार देता है, सुभान अल्लाह। गौस पाक की इश्क से हमारा मुकद्दर सवार देता है, और गौस पाक की बुग़्ज़ से दुश्मन का चेहरा बिगाड़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक की बुग़्ज़ से दुश्मन का चेहरा बिगाड़ देता है। अरे औलाद गौस की जिक्र को जी मुलाजा फरमाइएगा। अरे औलाद गौस की जिक्र को तू अदना ना समझ ऐ मुनकिर, यानी ऐ इनकार करने वाला, अदना छोटो मने करेছে না, अदना ना समझ ऐ मुनकिर, क्योंकि सैयद हिफाजत आली की निस्बत से हमें दीदार मुस्तफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कि जब से मैंने पकड़े हैं, कि जब से मैंने पकड़े हैं ये आली के दामन, कि जब से मैंने पकड़े हैं ये आली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम। अरे हर वक्त ये गुलाम पर मैं मुर्शिद पकड़ने वाले ना, मेरा मुर्शिद का काम देखो और मैं गुलाम हूँ, ये हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम। मुर्शिद का ड्यूटी है मुरीद पर भरम रखना, जी बेशक, मुरीद पे निगाह रखना, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, क्योंकि ये अली के घराना है मेरा मुर्शिद का करम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये अली के घराना है मेरा मुर्शिद का करम। और मुर्शिद का काम क्या है मुरीद के लिए, सुन लीजिए। हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, मुल्ला लोग उठना बैठना दिखाता है, ऐसी नमाज पढ़ो। और मुर्शिद क्या समझाते हैं, मुर्शिद क्या सिखाते हैं, हर सांसों में मेरी, यानी एक सांस भी खाली नहीं, बगैर
अल्लाह और ओली के जिक्र से वो निकलता ही नहीं। हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मुझको अपने दामन में लेकर मेरे मुर्शिद ने, मुर्शिद अपना दामन मुझे लिया है ना, मुझको अपने दामन में लेकर मेरे मुर्शिद ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन मैंने मुर्शिद को बुलाया तो खतरा पानी पानी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद मोहब्बत से दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बस একটুখানির জন্য একটা ঘন্টার মতো সময় দেন আপনারা ইনশাআল্লাহ। যারা যারা স্টেজে ফাঁকা আছেন আমি আশা করব অন্তত যারা কান লাগিয়ে ঘর থেকে শুনছে তারাও ঘরে থাকতে পারবে না কসম খোদার, যদি তাদের উপরে হযরতে সৈয়দ সাদ আলী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর নিগাহ করম হয়ে যায় না শুনতে শুনতে, তো তারাও এসে ভর্তি হয়ে যাবে। কেন না, নূরের রওনকের মাজমা, তো নূর যেখানে আছে, আরে ভাই যখনই লাইট জ্বালাও দেখবেন কত পারওয়ানা ছুটে আসে। জি বেশ। এমন তারা ছুটে আসে যে এসে দেখবেন তলায় অনেক মরে পড়ে আছে, একে বলে আশিকানা। বেশ। হ্যাঁ, একে বলে আশিকানা। আমডুবির কতগুলো আশেক আছে আজকে নুরানি মজমাতে, যতই ঠান্ডা হোক দেখবো একবার ইনশাআল্লাহ। আমিও চেষ্টা করব যদি ওনার আমার মুর্শিদের নিগাহ করম কদমে সিজদায়ে তাজমি দেওয়ার যদি নিগাহ করম পাই, উনি থোড়ি সি নিগাহ করেন আর আওলাদে গাউস আওলাদে হুসাইন গাউস আর খাজা এবং আহলে বাইতে রাসূল রাসূলে পাক সাল্লামের যদি নিগাহ করম সদকার মধ্যে ফাজাইল হয়ে যায়, আল্লাহর মেহেরবানি হয়, ইনশাআল্লাহ ভরপুর মজমা ভরে যাবে। শুধু ভরবে না, যতই ঠান্ডা হোক আমি বলছি বাঁধ রাস্তাও বন্ধ ভরে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠান্ডা তো করবে না, তবে এটা ঘিরে দিলে ভালো হতো। আমি ওয়াজ করছি, আমার কিন্তু একটু পরে ঘাম বেরোবে, আপনাদের তো ঠান্ডা লাগবে, আমি জানি এটা ভালো করে, কিন্তু তবু আমি চাইছি যে আপনাদের আমার বাইরে ঠান্ডা হবে, ভেতরে গরম হবে না। কেন বলছি ভেতরে এই জন্য গরম হবে না, যে ঠিক মতো মনে হয় আউলিয়া আর আহলিয়াদের শান দেওয়া হলো না, হলেই তবে গরম হবে। আর আমি হয়তো দেওয়ার চেষ্টা করি, যদি মওলা পাক আমাকে সাহায্য করেন, আমার মুর্শিদ সাহায্য করেন, আওলাদে গাউস সাহায্য করেন, নিগাহ করেন, তো দেখবেন আপনাদের ভেতরটা গরম হবে, বাইরে কিন্তু একটু ঠান্ডা লাগবে, বরদাস্ত করে নেবেন। ইসিলিয়ে ओ बरज़ख दिल साद अली जिनका शान में हो रहा है ना जी, ओ बरज़ख যাকে সাকার বলা হয়, সাকার ইয়ানি আমি যাকে স্মরণ করি সে আমার দিকে এসে আয়নার মতো দেখা দেয়, আমি ফানা হই ওনার মধ্যে বাঁকা হয়ে যায়, একে বলে বরজখ। ও বরজখ দিল সাদ আলী इरादे पे रहूंगा। আরে আমডুবির নসিব কত ভালো, তাদের গ্রামের মধ্যে তাদের শহরের মধ্যে আল্লাহর ওলির মাজার। হ্যাঁ, আর যে ওলির মাজার যেখানে হয় সেই জায়গাটা শরীফ হয়ে যায়, শরীফ হয়ে যায়। শরীফ মানে পাক, পবিত্র, ভদ্র। হ্যাঁ কি জি, এই জায়গায় শরীফ যেমন সাগরের পানি কোনোদিনও নাপাক হয় না, তো এইরকম এই গ্রামটা শরীফ হয়ে যায়, নাপাক হয় না। যারা থাকে তারও দিল নাপাক হতে পারে, সবাই দিল নাপাক হতে পারে, নফস নাপাক হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা শরীফ হয়ে যায়। যেমন মদিনা শরীফ, ওখানে কি শয়তান নেই? আছে। কি মক্কা শরীফ শয়তান নেই? আছে। বগদাদ শরীফ শয়তান নেই? আছে। আজমির শরীফ শয়তান নেই? আছে। আরে বাবা, আল্লাহর দরবারে তো শয়তান ছিল, ঠিক না? আবার আল্লাহ বেরও করে দিল, তো বের করে দেওয়ার পরে আবার ছলে বলে কৌশলে ঢুকিয়েও গেল, কেননা তোমার আমার ড্যাডি জানকে বের করবে জান্নাত থেকে। হ্যাঁ, আর না বের করলে আজকে মজমাও হতো না, তাহলে শয়তানও একটা উপকার করেছে। যদি বাবা আদম ড্যাডি জানকে না বের করতো তাহলে আমরা আজকে আওলাদ হতাম না, না হলে মজমাও হতো না। একবারে শয়তানকে খারাপ বলবো না, এত ভদ্র, জীবনে একটা বিড়িও খায়নি, সিগারেটও খায়নি, কাউ চাও ছেড়ে খায়নি,
এই যে মলিশার বলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, ফাঁকা যায় দাঁড়াও নি, নামাজ পড়ো, কাঁধে কাঁধ মিলাও। আমি বলি হুজুর কেন কাঁধে কাঁধ মিলাও? বলে শয়তান ফাঁকা থাকলে ঢুকে যাবে। আমি তাহলে করোনা কালে যে 2 ফুট ছাড়া দাঁড়িয়েছিল তখন শয়তান ঢুকেনি? বলে ও তখন করোনা হয়েছিল, নার্সিংহোমে বেডেছিল, তার মানে ওরও করোনা হয়েছিল। আরে না, ওই শয়তান নয়। কাঁধ খালি থাকলে ফাঁকা থাকলে শয়তান ঢুকে যায়, ওই শয়তান নয়। এই যে নামাজি আর একটা নামাজি, দুজনের মধ্যে কেউ না কেউ শয়তান আছে। কেন না, ও হিংসা করছে, ওকে দেখতে পারেনি, তাই সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া। আর মহব্বত থাকলে কি হবে? গলায় গলায় মিল, গলায় গলায় মিল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, কি বাত! এর মনে শয়তান ঢুকে আসে। বলে হাদিসে আছে, কি আছে রে বেটা? বল না আদমের বেটা, বুঝাতে না পারলে হবি রে কপাল ফাটা। কি আছে? বলে কুকুর যেখানে থাকে সেখানে আল্লাহর ফেরেশতা নাজিল হয় না। আমি তো তোর নসিব ভালো। বলে কেন? বলি তো তোর পাড়ার মধ্যে সবাই নাম করে তোর বউ নাকি খুব সুন্দরী। তো এমন বউ মরে গেলে তুই আর বাঁচবি? বলে তোর উপায় কি? আমি একটা কুকুর, ভালো কুকুর কিনে আন, কিনে এনে ওকে তোর বউকে দিয়ে বল তুই দিয়ে ঘুমাবি, তুই কাছে রাখবি, কুকুর ছাড়বি। বলে কেন? বলে আল্লাহর নবী বলেছে, হাদিসে আছে, কুকুর যেখানে থাকে ফেরেশতা সেখানে আসে না। অতএব কুকুর তোর কাছে থাকবে, আইজাইল মালাকুল মউত তো ফেরেশতা। তাহলে কুকুর থাকলে সে আর আসবে না, তোমার মৃত্যু হবে না, আমি চিরদিন তোমার মতো বউ পাবো। ঠিক না? বেকুব ফেরেশতাও জানে না, মুল্লা তো মুল্লা হয়ে গেছে, ফেরেশতাও জানে না কাকে বলে ফেরেশতা। আরে ফেরেশতা জানতে হলে কামেল পীর ধরো, কুত্তা জানতে হলে কামেল পীর ধরো, আর ইনসান জানতে হলে কামেল পীর ধরো। ইনসান জানোয়ার থেকে ইনসান হতে গেলে কামেল পীরের কদমে গিয়ে পড়ো, তা না হলে উপায় নাই। যত বড় মোল্লা মৌলবী হও। ব্রাদার মিল্লাত তাকরীর এখনো শুরু করেন ইনশাআল্লাহ, বাস মান কাবাত পড়ি শুরু করব। কি বলছিলাম? ও বরজখ দিল সাদ পিয়া ইরাদে পে রহুঙ্গা। কি ইরাদা? এই ইরাদায় থাকতে থাকতে কি দরকার? গর আয়ে কাজা মে তেরে চৌখট পে মারুঙ্গা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আয়ে কাজা মে তেরে চৌখট পে মারুঙ্গা। अगर आए काजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। ओ बरज़ख गौस पिया, ओ बरज़ख गौस पिया इरादे पे रहूंगा। अगर आए काजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। अगर आए काजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। क्यों मरने के लिए हुआ? हम चाहत क्यों हो रहा है? इसीलिए अल्लाह ने किया रुतबा अता, अल्लाह ने किया रुतबा अता, तुझको किया है। अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है। क्या बात है? अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है। गम तूने दिया, अगर ओली को मानते मानते थोड़ा सा अगर इम्तिहान लेने के लिए थोड़ा गम दे दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। गम तूने दिया, गम तूने दिया है मुझे, गम तूने दिया है मुझे, सहता ही रहूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। ओ बरज़ख दिल साद पिया, ओ बरज़ख दिल साद पिया इरादे पे रहूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। से खुद मत हो मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। तू है मेरा दाता या दिल साद पिया, या गौस पिया, या ख्वाजा पिया। तू
है मेरा दाता मैं तेरे दर पे पड़ा हूँ। ये तो वही दर है। जी जी बेशक बेशक। तू है मेरा दाता, आज जो दर पे पड़ा है तो उन्हीं तो देने के लिए आया है ना, देने के लिए उर्स मुबारक है। तू है मेरा दाता मैं तेरे दर पे पड़ा हूँ, फैला के ये दामन तेरे कुर्बत में खड़ा हूँ, फैला के ये दामन तेरे कुर्बत में खड़ा हूँ। लिल्लाह मुझे लिल्लाह मुझे जो मिले, लिल्लाह मुझे जो मिले झोली को भरूंगा। लिल्लाह मुझे जो मिले झोली को भरूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। ओ बरज़ख दिल साद पिया, ओ बरज़ख गौस पिया इरादे पे रहूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। अगला बंद पे शेख बंद हो। एक शेर मेरे हुजूर हिदायत अली अल कादरी भी आराम फरमा रहे हैं, उनके साथ एक बार नाम जी इरशाद। हिदायत अली अल कादरी जी, दिलशाद अली अल कादरी के भतीजे हिदायत जी। अच्छा, हम समझा है जो आप कुछ बोलेंगे शेर। नहीं, सुनने में गलती हो गया। अच्छा, हम बस वही शेर को घुमा देने से तो होगा ना। हिदायत अरमा की नगरी तो मेरा जो अरमा है वो नगरी कहाँ है? हिदायत अली की दरबार पे। सुभान अल्लाह। अरमा की नगरी तो मेरा और कहाँ है? अरमा तू नगरी तो मेरा और कहाँ है? हिदायत अली सितारा मेरा महबूब जहाँ है। हिदायत अली सितारा मेरा महबूब जहाँ है। मैं आखिरी मैं आखिरी सजदा, मैं आखिरी सजदा तेरे चौखट पे करूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आए कजा, घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। बरज़ख हिदायत अली इरादे पे रहूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। आखिरी बंद बहुत है, लेकिन इसी में अगर टाइम गुजार दो समय बेशी करे दी सुभान अल्लाह ताले की হবে আসল জায়গাটাই ঠান্ডা লেগে যাবে মূলত কিছু কথা শোনাবার জন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে। बस आखिरी बंद मेरे मुर्शिद ने क्या लिखे है, कलम जो तहरीर की है तो तहरीर लिखी है। जंजीर मोहब्बत को, जंजीर मोहब्बत को ना कोई तोड़ सकेगा। बेशक, अरे ऐसा मोहब्बत होना चाहिए। बेशक, लोहे का जंजीर तोड़ा जा सकता है कोई भी, इस दुनिया में जंजीर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत की जंजीर को तोड़ा नहीं जाता है। सुभान अल्लाह। लैला मजनू का जंजीर, मोहब्बत की जंजीर, शिरी फरद का जंजीर मोहब्बत का नहीं 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 नहीं, हजरत वैस करनी अलैहि रहमा की जंजीर देखा भी नहीं, तोड़ा गया है, लेकिन यही मोहब्बत है। जंजीर मोहब्बत को ना कोई तोड़ सकेगा, जिसका मोहब्बत है। जंजीर मोहब्बत को ना कोई तोड़ सकेगा, तुझको तो शदीर हसर तक न छोड़ सकेगा, तुझको तो शदीर हसर तक न छोड़ सकेगा, क्योंकि तू ही तो मेरा
मौला से कहूंगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला को क्या कहूंगा? जो मुर्शिद मेरा मौला है। अल्लाह को क्या कहूंगा? मुर्शिद मेरा मौला है, हिदायत अली मेरा मौला है, दिलसद अली मेरा मौला है, गरीब नवाज मेरा मौला है, गौश पाक मेरा मौला है। जो जिसका मुर्शिद है बस यही मेरा मौला है। मौला को कहूंगा यही मेरा मौला। इसीलिए तू ही तो मेरा है, यही मौला से कहूंगा। गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। ओ बरसके हिदायत अली इरादे पे रहूंगा। ओ बरसके दिलशाद अली इरादे पे रहूंगा। ओ बरसके गौश पिया इरादे पे रहूंगा। ओ बरसके ख्वाजा पिया इरादे पे रहूंगा। ओ बरसके सदीर पिया इरादे पे रहूंगा। अगर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। अगर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। बाबा से बुलंद दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना